Tanong! Tanong ano ba? O, kana, o. Ayan po, nagluluto po sila dito sa aming maliit na dirty kitchen. Itutur ko po kayo guys sa aking Hacienda Milan. Try lang. So, yan po ang ating video ngayon. So, dito sa aming maliit na bahay. Hacienda Milan. Ayan. Hi guys, this is Koy Samson. Welcome back to my channel. Hi guys, this is Koy Samson. Welcome back to my channel. In today's video, nandito po kami sa aming bahay. Nandito kami sa aming bahay sa Cebu at may mga guests ako. Mga guest speaker of the house from Bukidnon. Say hi! Hello! Oh, gwapa na ka na ay. Pretty cute. Tanawa guys, muna ilang giluto. Nagluto mig utan, dayon mo na among kusina. Oh, darang utan. Yung mo na amo ang kuan kanang dirty kitchen na tinuod yung dirty guys. Pero nadiri ang lami. Oh. Shout out. Sige, shout out. Say hi. Shout out sa mga... Hi sa taga Bukidnon. Nagkita na kami ni Coach Dab. Shout out na mo diha ang among mga kauban diha sa Macaupaw Elementary School. Kang Ruiz, kang Hanilid Dagkuta, Ano sila ang mga... Carl Dagkuta, Si Carl Alan. O si Bibi, Janine. Bibi Janine and Carl Juliet. They are followers. Juliet Juliet. Alan. Sa pagyod ako sa kauban eh. Oh, Marisilin. Nay mangluod la. Ma-shout out. 2 hours later. Tabaw. Ikan kami kang Roxin, Yin Yin, Roxanne, Sir Raon, Jub. si They are followers because Dab. So ayan guys, thank you so much for following me. I really appreciate guys. Thank you so much. So guys, tapog ko yung mga beb boys dire guys. Mga baby boys. Kinsa available ninyo diya. Pili lang mo ani do ha. Tanong ano ba? O kana, o pili kana mo na si Elmer. Kana, pili kana mo na si Nicola. Kuy mong naong ana kana o si. Gwapo kay mga beb boys dire guys. No? Oh, mga beb boys. Pero dili na sila tag 150 ha. No. Mahalo ni sila guys. So dara guys, muna akong balay guys. Mura na lang ko aning orphanage dapat kay bata. Wala ko kay laki sa ni uban. Wait a minute. Hoy, taga diin mo oy. Kadaghan ko ninyo. South Africa. Oh, South Africa. South China. So, guys, muna sila guys, akong mga Koy Stabs Angels dire say hi. Hi. Dili na picture. Kana mo na si John Ray nga upaw na ron. Kani mo na mo si man. Pero manluluko na guys ha. Oh yes. Kani mo teacher. Hi ma'am. Ay loyal ni siya guys. Oh, pero mo na yung bana. Si JR pero ambot lang loyal baka ni. Di ko ka sure guys ug loyal ni. Uy, tubag uy. Loyal ako. Adlock na teacher Ray. Ni Bruce Andres sa asawa. Oh, Gahi ka chok. kani siya guys, bisag kulatahon na, loyal gyapon na. Ana, mo na siya. Naminaw ginarondo kaya. Aw, sukmagan. Patay jud, patay jud pataya. Kuan man gyud lab man gyud. Oh, good. Ako na yung kabit. Mo na kong asawa guys, daghan sa kagbana. Left and right. Lip and right. Oh. Ako ilang unang anak. Kani siya guys, mo na siya si Carrie Jean. Sige rin sa ni siya pangita pero way nakita ni. Rumor talaga ito. Rumor ba? Ayaw ko na. Na kani subi may utro pod ni ay na. Wala nakitaan. Wala ko nakita. Yeah, Wala ko nakita na. She's Yeah. clean. Imo baby yan. Ako na sila to niya. Hoy, John Ray. Sa una ya. Sabado pa ha. Mo na imo baby karon na line baby. I know. Mo na akong baby boy sa una guys ha. Kana. Mo na yung baby girl. Nasa miya to on ya. Dinit magkukaroon dyan.
Init. O ka na, gwapa ka. Amo na akong baby sa una. Di, oy, niari ko sa kay. Tag-ingnan ta mo sa kay. Sana. Nari salad ay. Guys, akong baby boy. Una akong baby boy, guys. Awa, guys. Tanaw ba? Tanaw. Ay! Iya ko masakin sa yung motor, guys. Hey, sakay na to sa akong baby boy, guys. Awa, guys. Oo, kita ba ya? Uwaw ko ni siya, guys. Baby boy, pero tiguang og naw. Murag 30 tahon. Hi guys! So this is my last Saturday here in Dawes. So muna yung mga youth guys. Oh. Si JR, si Evelyn. And this is, oh, what's your name, honey? Oh, si Hope. And this is, ikaw din si Hope. Nigwapo lagi kayo ron. Nigwapo siya. Ikaw an, si kanang Ivy. Si Ivy. Kato si Inday, Evelyn Gamay. Si Carrie Jean. Yeah. Hi. Yan kani, akong bibi. Yeah, this is my, muna akong baby boy guys, original guys. Natoy. Baby natoy. Muna akong baby boy nga original, no? Oo. Yan ka nasad siya. Baby boy na, baby boy. Guys, di lang na ko ipakita kung naong ako lang boys. Kay, ba't di kikog naong rin guys? Sila na ako ipakita. Nawa yang wig. Ano sa? Yang wig nawa. Di nawa? Naubos dagat. Wala eh. Wala guys, issue lang gini sila guys. Grabe dyan sila ka-issue. Oh. Puro mga issue. Ikaw ma'am, kamusta naman ka ma'am? Mo siya mong teacher. Teacher. Ano teacher mo sila tanan? Uy? Ha? But it wasn't gradual. It feels like this on the learning. I'm losing my spiritual growing. But he is writing a story of life. It's very We have the opening prayer to be offered by Pastor Romeo Ilustrisimo. Then the processional, this is the order, the officiating minister, then the groom. By your presence this hour, together with your holy angels as our answered guests, to witness this special occasion of two hearts. We are here with a single purpose, to worship you, to recognize that you are the only. Good morning, brethren. It is a great honor to be here in order to join together Wilfred Pelas Perling and Lelebet Aurelio Ibanez. Your blessings, share your body. O maning usahay karon. Daghang kay nagbuwag, nag-lecture ko, sugod, karon domingo. Wow! Isa.
Lechon nga. Lechon baka. Lechon baka. So Moto guys, in today's video, it was just a very simple wedding. It's a private and simple wedding, and my dad just invited people na simple and people na true sa kanya, yung mga tao talagang kilala niya sa kanyang life. And also pinakita ko sa inyo yung mga yung mga youth sa aming church. Yung mga youth na yun guys, baby pa sila hanggang lumaki sila sa church namin dun sa Pilipinas. So pinakita ko sa inyo kung gaano yung banding nila kung mag-gather sila dun sa church namin. And also, thank you so much for watching this video. And don't forget to subscribe, watch, click, and comment down the section below. Bye!